الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد. أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير هذه الأمة. Baik, hadirin Allah, setelah membuka kemudian ucapan hamdalah, salawat dan salam, beliau menyatakan sebuah motivasi tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, adalah orang-orang terbaik di antara kalian, di antara manusia, maksudnya di antara kaum mukmin, adalah yang belajar tentang Al-Quran wa 'allamah dan mengajarkannya. Beliau mendoakan semoga kita termasuk generasi terbaik dari umat ini yang mendekat, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. في المحاضرة السابقة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات انتهينا إلى صفتي الهمس والجهر من باب صفات الحروف، وقلنا بأن الهمس إنما هو خفاء الحرف لضعفه مع جريان النفس معه عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه، ومن هذه الحروف يتحثه شخص سكت. ثم بعد ذلك تحدثنا عن صفات الجهر، وقلنا أن الجهر هو ضد الهمس، وهو ظهور الحرف إعلان لقوته وانحباس النفس عن الجريان معه عند النطق به لقوة الاعتماد على مخرجه، وهي باقي حروف اللغة العربية غير حروف الهمس. Hadirin rahimakumullah, kita di dalam pembahasan sebelumnya kita membahas tentang hamas dan jahar, dan kita membahas bahwa sifat hamas adalah sesuatu yang khafi, yang ringan, yang dia menjadikan jarayan nafas, berjalannya nafas. Dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat, dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat, dan kemudian membahas juga berkaitan tentang jahar. Adapun jahar, hadirin rahimakumullah, beliau menyampaikan bahwa jahar adalah kebalikan dari hamas. Jahar adalah kebalikan dari hamas. Dia adalah inhibasun nafas, menahannya nafas. Dan huruf-hurufnya adalah sisa-sisa dari yang terambil dari huruf-huruf yang hamas. Dan kita mengetahui bahwa dari dua pembahasan tadi, dia adalah dua sifat yang saling bertolak belakang, yaitu hamas dan jahar. Naam ya Syekh. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصفات التالية، وهي صفة الشدة، والشدة يقابلها صفة الرخاوة، وما بين الشدة والرخاوة صفة ثالثة تسمى صفة التوسط. Nah, dan kemudian hadirin rahimakumullah, kita juga membahas tentang sifat yang lainnya, yaitu sifat yang mempunyai nama syiddah dan kemudian punya nama rakhawah, kebalikannya. Di antara kedua sifat syiddah dan rakhawah ini ada sebuah sifat, yaitu at-tawassut, yaitu sifat yang ada di pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Naam Syekh. والشدة هي في اللغة العربية بمعنى القوة، فالشدة لغة هي القوة، وحينما نعرفها فهي قوة الحرف عند النطق به لانحباس الصوت عن الجريان معه عند النطق به لقوة الاعتماد على مخرجه. Dan kemudian kita membahas tentang syiddah, bahwa yang dinamakan syiddah secara bahasa adalah kuat, adalah kekuatan. Maka dia adalah sebuah huruf-huruf yang di dalamnya ada pengucapan-pengucapan secara makhraj dia kuat, dengan inhibasun nafas, dengan inhibasun nafas, dengan menahan nafas, dengan tidak tidak mengalirkan nafas, sehingga dia dalam keadaan kuatnya pengucapan di dalam makhraj dari huruf-huruf yang syiddah. Naam Syekh. وحروف الشدة في اللغة العربية هي 8 حروف مجموعة في قول ابن الجزري رحمه الله: أجد قط بكى. Dan kemudian hadirin rahimahullah, dalam huruf-huruf yang syiddah ini terkumpul dalam kalimat ajid qattun bakat, dalam kalimat ajid qattun bakat. Naam Syekh.
فلو نطقت بالحرف ساكنا بعد همزة للاحظت انحباس النفس عن الجريان مع الحرف. هكذا نقول مثلا أد، لا يوجد نفس بعد النطق بالدال. لو قلنا أب لا يوجد نفس، أد لا يوجد نفس. Nama, maka kemudian hadirin rahimahullah, dalam keadaan dia dibunyikan untuk mempermisalkan huruf dari huruf yang syiddah ini, tadi beliau memisalkan huruf ad, maka di situ ada kalimat atau huruf yang ketika mengucapkannya tidak jaroyanun nafas, tidak mengalirnya nafas ketika huruf tersebut diucapkan langsung. وهذه الحروف مختلفة في قوتها، فحرف الطاء مثلا هو أقوى هذه الحروف لكون حرف الطاء يتصف مع الشدة بالجهر والإطباق. Dan kemudian tiap huruf-huruf ini mempunyai kekuatan yang berbeda. Salah satu yang kemudian paling kuat adalah huruf ta. Kenapa demikian? Karena huruf ta dia adalah huruf yang mempunyai sifat yang kita ketahui syiddah, tapi dia kemudian juga digabungkan dengan sifat itbaq yang ada di dalam huruf ta itu sendiri. Maka dia mempunyai kategori kekuatan yang lebih namsyah. والشدة صفة لكل هذه الأحرف السابقة في جميع أحوالها، إذا كانت هذه الأحرف ساكنة أو كانت الأحرف متحركة أو إذا كانت في وسط الكلام أو في آخره، إلا أنها تكون في الساكن الموقوف عليه أظهر. Nah, sesungguhnya sifat sidah ini dalam keadaan dimanapun dia berada. Apakah dia dalam keadaan sakin, dalam keadaan sukun, atau dalam keadaan mutaharrik, dalam keadaan berharokat. Apakah dia di awal ataupun di akhir. Seluruhnya dalam keadaan huruf-huruf sidah ini mempunyai sifatnya tidak terlepas. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa huruf sidah ini akan lebih kentara, akan lebih terasa sifatnya ketika dia dalam keadaan sakin, dalam keadaan disukunkan amsyah. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصفة الرابعة من صفات الحروف، وهي صفة التوسط، وهي الصفة وتسمى البينية، أي التي تقع ما بين صفة الشدة وبين صفة الرخاوة، وهي في اللغة تسمى الاعتدال. Nah, kemudian hadirin rahimahullah, kita sampai kepada pembahasan selanjutnya, yaitu sifat tawassut. Adapun sifat tawassut juga dinamakan dengan sifat bainiyah. Kenapa disebut dengan sifat bainiyah? Karena sifat tawassut ini berada di antara dua sifat, yaitu syiddah dan rukhawah. Dan sifat ini adalah sebuah sifat yang bersandar kepada huruf yang kemudian di antara dua sifat yang tadi disebutkan, yaitu syiddah dan rukhawah. وهي اعتدال صوت الحرف عند النطق به لعدم كمال انحباسه عند النطق بالحرف كانحباسه مع حروف الشدة أيضا، وعدم كمال جريانه كجريانه مع حروف الرخاوة. Maka kemudian hadirin rahimahullah, dia adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah, yaitu maksudnya adalah kalimat atau huruf yang dia dalam keadaan pertengahan di antara menahan dan kemudian jarayan. Kalau kita mengetahui bahwa inhibasus saut, inhibasun nafas, yaitu dalam keadaan menahan. Nah, nafasnya tidak keluar, sementara ada sifat yang kemudian rukhawah yang dia. Maka keduanya, di antara kedua hal tersebut, dia terletak sifat rukhawah, sifat tawassut atau bainiyah ini namanya. وحروف التوسط هي 5 حروف مجموعة في قول ابن الجزري رحمه الله لن عمر. Dan kemudian sifat tawassut ini hadirin rahimahullah terdapat dalam kalimat lin Umar yang disebutkan di dalam matan Al-Jazari ini namanya. وتظهر هذه الصفة في الساكن أكثر منها في المتحرك، وفي الساكن الموقوف عليه تكون أظهر. Nah, dan kemudian ketika dalam keadaan sakin, dalam keadaan dia disukunkan, dia mempunyai kekuatan yang lebih atau azhar, lebih kentara dalam keadaan sakin daripada dia dalam keadaan mutaharrik atau dalam keadaan berharakat. ثم بعد ذلك الصفة الخامسة وهي صفة الرخاوة، وهي في اللغة تعني اللين،
وفي الاصطلاح هي لين الحرف وجريان الصوت معه عند النطق به لضعف الاعتماد على مخرجه. Nah, dan kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah sifat rakhawah. Adapun sifat rakhawah secara bahasa artinya lin, secara bahasa artinya adalah lin, adalah lembut. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, dimaksudkan dengan sifat rakhawah adalah lembutnya suara keluar dengan jerayan nafas, dengan mengeluarkan atau mengalirnya nafas. Itu dikarenakan do'af, dikarenakan kurangnya atau lemahnya penyandaran dari huruf-huruf ini kepada makhraj yang dia keluar darinya, dari makhrajnya, dari makhraj-makhrajnya. Nah, Syekh. وحروف الرخاوة هي ما تبقى من حروف الهجاء بعد الشدة والتوسط وعددها 18 حرفا. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, sifat rakhawah ini ada pada huruf-huruf yang tersisa yang terambil dari sifat-sifat yang syiddah dan tawassut. Maka dia terambil dari sifat tersebut. Setelah diambil kurang lebih terdapat 18 atau 18 huruf yang tersisa. وهذه الصفة ملازمة لهذه الأحرف في جميع أحوالها سواء كانت ساكنة أو متحركة أو في وسط الكلام أو في آخره، لكنها أيضا في الساكن أظهر منها في المتحرك، وفي الساكن الموقوف عليه أظهر منها في الساكن الموصول. Nah, maka kemudian hadirin rahimakumullah, sifat ini adalah sifat-sifat yang ada kentara, baik dalam keadaan awal ataupun dalam mohon maaf tidak terdengar tadi ya. Dia rahimahullah bahwa huruf-huruf ini dia terdapat di dalam huruf-huruf yang ada di dalam sifat rakhawah, dan sifat rakhawah ini hadirin rahimahullah terdapat di dalam huruf-huruf yang sakin maupun huruf-huruf yang mutaharrik ataupun di awal, di pertengahan dan di akhir. Dan saya menjelaskan bahwa huruf-huruf ini lebih kentara sifatnya dalam keadaan sakin. Nah, Syekh, afwan lam azhar yani الميكروفون مغلق عفوا. لعله خير إن شاء الله. نكمل؟ نعم تفضل. نعم. ويطلق أيضا على الأصوات الرخوة في علم الأصوات الحديث باسم الأصوات الاحتكاكية، وتتكون بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع بحيث يحدث الهواء في خروجه احتكاكا مسموعا. Dan kemudian hadirin rahimahullah, dari huruf-huruf yang kemudian disebutkan dia dalam keadaan rakhawah tadi, dia adalah huruf-huruf yang kemudian muncul dalam keadaan tadi ada huruf-huruf yang ketara sebagai kalimat atau sifat dari sifat ihtikak atau huruf-huruf yang muncul di dalam kalimat rakhawah tersebut dalam secara suara dia ada sebuah ciri dari huruf-huruf rakhawah ini namanya. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصفة السادسة من هذه الصفات وهي صفة الاستعلاء، والاستعلاء يقابلها من الصفات المضادة لها هي صفة الاستفال. فالاستعلاء في اللغة هي العلو والارتفاع،
أما في التعريف الاصطلاحي فهي ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. Nah, dan masuk ke dalam kalimat selanjutnya adalah huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf istilah secara bahasa dia mempunyai lawan yaitu huruf-huruf yang istifal. Dan secara bahasa artinya istilah adalah huruf-huruf yang naik. Maksudnya naik di sini adalah di dalam bahasa dimaknai secara istilah dimaknai, mohon maaf, dia adalah huruf-huruf yang membuat aksal lisan atau dari ujung lidah naik ke atas. Ini yang disebut dengan huruf yang dimaksudkan huruf-huruf istilah. وحروف الاستعلاء هي 7 حروف مجموعة في قول ابن الجزري خص ضغط قض. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, huruf-huruf istilah ini terkumpul di dalam matan Al-Jazari ini di dalam sebuah kalimat khussa dhaghtin qidh. Inilah huruf-huruf yang kemudian huruf-huruf yang istilah yang disebutkan tadi. وهذه هي الأحرف التي تفخم دائما في جميع أحوالها سواء كانت ساكنة أو متحركة بأي حركة من الحركات الثلاث. Dan ini adalah huruf-huruf yang senantiasa dalam keadaan tebal. Senantiasa dalam keadaan tebal, dalam berbagai keadaan. Apakah dia difathahkan, dikasrahkan, atau didomahkan, dia dalam keadaan berbagai keadaan, tetap dalam tebalnya. Nah, نحو قول الله سبحانه وتعالى طائعين وقوله ضربه خلقه يغلب ولكنها من حيث التفخيم درجة. Dan kemudian hadirin rahimahullah, tadi beliau memberikan contoh-contoh dari pengucapan dari huruf-huruf yang tebal tadi dengan pengucapan yang kemudian tadi beliau menyebutkan ada beberapa darajat, ada beberapa tahapan atau beberapa ketebalan yang masing-masing berbeda. ثم بعد ذلك ننتقل إلى صفة الاستفال، والاستفال هو ضد الاستعلاء، وفي اللغة هو الانخفاض والانحطاط، واصطلاحا هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. Dan kemudian hadirin rahimahullah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu huruf-huruf al-istifal, huruf-huruf istifal. Adapun istifal hadirin rahimahullah adalah kebalikan dari istilah. Huruf tersebut adalah huruf-huruf yang menurun. Huruf-huruf yang menurun. Apa yang dimaksudkan menurun di sini adalah menurunnya dari hanakil a'la, dari huruf-huruf yang hanak atau naiknya ketika lidah naik ke atas, maka dia menurun, maka dinamakan dengan istifal, turun ke bawah. Ini yang dimaksudkan dengan huruf-huruf al-istifal. وحروف الاستفال هي الحروف المتبقية من حروف الهجاء في اللغة العربية بعد حروف الاستعلاء، وعددها 24 حرفا إضافة إلى الواو المادية والياء المادية. Dan hadirin rahimahullah, huruf-huruf istifal atau huruf-huruf yang menurunkan lidah ini adalah sisa-sisa huruf yang tersisa setelah diambil dari huruf-huruf al-isti'la. Maka dia adalah huruf-huruf yang istifal ini, sisa huruf yang terambil jumlahnya ada 24 huruf, yang kemudian seluruh huruf ini, sisa dari 24 huruf ini adalah huruf-huruf yang dia menurunkan lidah dan tersisa dari apa yang terambil dari huruf-huruf yang istilah. وهذه الحروف هي التي ترقق دائما إلا الألف واللام في لفظ الجلالة والراء، وسيأتي الكلام عنهما إن شاء الله تعالى في باب التفخيم والترقيق. فأقصى اللسان ينخفض مع أحرف الاستفال إلى قاع الفم نحو حص مرض الباطل فائل. Dan hadirin rahimahullah, dikecualikan dari huruf 24 adalah huruf maddiyah tadi yang disebutkan oleh saya. Dan kemudian hadirin rahimahullah, kita juga pembahasan di dalam huruf istifal ini adalah pembahasan yang juga mengecualikan huruf ra dan juga lafzul jalalah yang dia bisa berubah-ubah. Jadi huruf ra dan lafzul jalalah ini dalam keadaan nanti dibahas di dalam bab tarqiq dan tafkhim, di dalam bab tebal dan tipis.
الآن لو سمحت لي أن نأخذ 5 من الإخوة والأخوات ليقرأوا علينا. Nah. Baik, silahkan hadirin rahimakumullah, dipersilahkan untuk kemudian ikhwan dan akhwat dipersilahkan untuk membaca dari apa yang dibahas hari ini. Silakan 5 orang saja dari ikhwan dan akhwat yang hadir untuk mengacungkan tangan untuk membaca dari matan yang ada di hadapan kita. Silakan. Ada yang berkenan untuk membaca matan? Silakan acungkan tangan. Membaca Al-Jazariyahnya. Silakan dibaca. Ada yang berkenan mengacungkan tangan? Silakan. Halo? Silakan. Baik, saya panggil saja mungkin ya. Silakan Anum untuk meng-on-kan mikrofonnya, Akhi Anum. Silakan. Ukhti Anum, silakan. Halo? Atau yang lain? Silakan Ukhti Rizka. Silakan Ukhti Rizka di bab sifat. Dari mulai nomor 20. Silakan. Silakan di-on-kan mikrofonnya, Ukhti. Ustaz, dibacain ya. Ya, silakan. Betul baca jazarinya ya, Ustaz? Iya. Babus sifati. Sifatuha jahru warihum لا mustafid. لم نقصد يا أخ أبو عزيزة أن نتلو المتن أكثر من أن نطبق في كتاب الله. نعم. خلاص. Baik, لا نريد hadir. المتن. المتن سنأخذه إن شاء الله بعدما ننتهي من الشرح. نعم. Baik, Ufti, beliau خير لنا. menginginkan baca Quran. Mohon maaf, menginginkan baca Quran katanya. Silakan dari surat apa yang dipilih membaca Quran. Gimana, Ustaz? Baca Quran, silakan baca Quran. Melanjutkan yang dulu atau gimana saya aja, Ustaz? Silakan pilih saja, terserah, Ufti. Lanjut surat Al-Falaq ya, Ustaz. Silakan. تقرأ من قول الله سبحانه وتعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Baik, Syekh memilihkan ta'murunan nasa bil نريد. wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Silakan. Al-Baqarah ya, Ustaz. Iya. Afwan, Ustaz, berapa? Ayah ya Syekh ada? الآية 44 من سورة البقرة. 44. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. حسبك. Baik. بداية نريد هيك تحقيق أفضل للهمزة في التأمرون، إضافة إلى تحقيق مخرج اللام في بالبر مع توسط حرف اللام. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Baik, sifat tawasudnya Syekh meminta untuk lebih dipegang, untuk lebih dimunculkan di huruf-huruf yang tadi disebutkan dia mempunyai sifat tawasud. Silakan Ukti diulangi kembali. Yang seperti saya contohkan barusan. Nah, silakan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab.
أي نعم أكملي. أفلا تعقلون. لا، تحقيق حرف العين مع توسط حرف العين. أفلا تعقلون. Ainnya ditipiskan, kemudian sifat tawasudnya dimunculkan, kata Syekh. Silakan. Afala ta'qilun. تمام أكملي. Lanjutkan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. تمام. واستعينوا، السين فيها حرف رخاوة، لا نريد أن يكون فيه استعلاء مع الهمس. واستعينوا بالصبر والصلاة. Sin itu dia mempunyai sifat yang rokhawah, yang kemudian ya jangan kemudian diistilakan, jangan dinaikkan lidahnya. Silakan diperbaiki. Nah. Was أي أقل من ذلك. Lebih tipis واستعينوا. lagi kata Syekh. Wasta'inu. أكملي. Ya, lanjutkan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. حقق مخرج الهاء في والصلاة. والصلاة هذه لا نافع، اللام مش مغلظة هنا. والصلاة. Ditipiskan ukhti lamnya. Coba sambil tersenyum baca lamnya. Silakan diulangi. Wassalah. Tamam, akmili. Lanjutkan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akmili. Lanjutkan. Alladzina yadhun. لا، تحقيق اللام أفضل. الذين. Kurang tipis. Alladzina. Silakan sambil senyum baca la-nya. Alladzina. Akmil. Lanjutkan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaq. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Fatahallahu alaik. Baik, barakallahu fiik. Silahkan yang selanjutnya. Bismillah. Allah khair ya Syekh. Jazakallah. Silahkan Ukhti Siti Hajar. Silahkan Ukhti Siti. Bismillah. Ukhti Siti silahkan. Halo. Ukhti Siti suaranya belum terdengar. Halo. Halo. Ukhti Siti. Ukhti Siti. Halo. Suaranya belum terdengar, Ukhti. Halo. Baik, mungkin yang lain dulu ya. Bismillah. Ukhti Marini, silakan Ukhti Marini mengonkan mikrofonnya. Ukhti Siti mungkin setelah Ukhti Marini nanti. Bismillah, silakan. Perbaiki dulu mikrofonnya, silakan. Silakan Ukhti Marini. 47 ya Ustaz. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati
العالمين. تمام أخت مارينا. في المد المتصل في كلمة إسرائيل أكثر من ذلك، يعني 4 أو 5 حركات. إضافة نريد أن نأتي بتوسط العين في نعمتي وأنعمت، وتوسط اللام في فضلتكم، أكثر من ذلك. ما شاء الله القراءة طيبة. Baik, أعيد bacaannya. الآية. Nah, baik, bacaannya baik, tapi silakan diulangi kembali Ukti bacaannya. Tadi ada huruf yang kurang dipanjangkan, tidak pada ininya, tidak pada haknya. Silakan diulangi kembali bacaannya. Jadi madnya coba disempurnakan berapa harokat. Kemudian juga tadi sifat-sifat yang sudah dibahas, silahkan dimunculkan. Sifat-sifat yang hari ini dicontohkan oleh Syekh dan dibahas, silahkan kemudian dimunculkan kembali. Silahkan Ukti, bismillah. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. نركز أفضل في توسط العين، نركز أفضل. أعيدها لك. Nah, يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. baik, catatan dari Syekh, huruf ainnya lebih ditawasudkan karena dia tidak sidah. Dan kemudian bacaannya ingat tadi mad yang harus panjangnya dikonsistenkan. Silakan Ukti. Ulang lagi Ustaz. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. ما زالت في نعمتي. أكملي. Masih ainnya terlalu kuat. Ainnya terlalu kuat. Nggak apa-apa. Perlu latihan kata Syekh. Silakan dilanjutkan ke ayat selanjutnya. أكملي. واتقوا يوما لا تجزي نفس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. التاء المربوطة حينما نقف عليها ها، حقق فيها مخرج الها مع رخاوة الها. Ada sifat rokhawah di dalam huruf H, silakan disempurnakan hurufnya, sempurnakan makhraj H tersebut, rokhawahnya, kelembutan di dalam mengucapkan huruf H yang terlalu menekan. Silakan Ukti. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. حقق الهاء. شفاعة. لم تأتي مع الحرف. Terlalu kuat kata Syekh, terlalu kuat menyebutkan ain dan haknya, dikurangi kekuatannya, terlalu kuat. Silahkan diulangi. واتقوا يوما لا تجزي
نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. أفضل، أكملي. Lebih baik silahkan dilanjutkan. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أكملي. Ya, selanjutkan. وإذ نجيناكم من آل فرعون لا، يسومونكم الراء مرققة. الراء Tipiskan. مرققة. من آل Tipis. فرعون. Paknya ditipiskan. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تمام، حسبك، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. Baik, terima kasih jazakillahu khair. Silahkan Ukhti Siti Hajar dicoba lagi. Suaranya sudah keluar belum? Ukhti Siti Hajar. Halo? Halo? Ukhti Siti? Belum keluar suaranya Ukhti? Halo? Halo? Kalau menggunakan menggunakan headset mungkin dibuka headsetnya. Baik, dicoba dulu yang lain. Baik, dicoba dulu yang lain. Silakan, Ukhti Dewi Anggra ini. Silakan Ukhti Dewi Anggra ini. Silakan Ukhti Siti dicoba lagi untuk nanti setelah Ukhti Dewi. Silakan Ukhti Dewi. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. تمام. وأغرقنا آل فرعون. أنا في عندي مد جائز منفصل 4 حركات، وركزي في حرف الراء أنه حرف مرقق. فرعون. Baik, yang pertama tadi di sini ada mad yang harusnya panjang lebih dari yang dibacakan oleh Ukhti. Ingat di situ ada mad jaiznya, pertemuan dengan hamzah, maka kemudian dipanjangkan lebih dari apa yang Ukhti baca. Kemudian yang kedua, silakan ra-nya dikasrahkan ya, ditipiskan, ditipiskan lagi. Silakan Ukhti. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. تمام. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأغرقنا إيش قلقلة القاف؟
Jangan mengkolkolahkan ghin. الغين وأغرقنا وأغرقنا بدون قلقلة آل Ghinnya jangan dikolkolahkan, jangan بدون قلقلة في wa'ag, الغين jangan wa'ag. وأغرقنا أي نعم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. تمام أكملي. Lanjutkan. وإذ وعدنا موسى لا ما الطبيعي في الشكر ما الطبيعي وإذ وعدنا بدون مد فيه وإذ وعدنا Wa-nya yang tidak dimadkan, kemudian waw yang keduanya madnya mad tabi'i, 2 harokat saja. Silakan Ukhti. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده هذه توسط العين وتحقيق الهاء مع الرخاوة من بعده. Ainnya ditawasudkan, jangan terlalu kentara penekanannya, jangan ditekan. Kemudian kita ada huruf yang ha di belakang, itu huruf rokhawah. Silakan dibunyikan rokhawahnya sesuai dengan kaidah. Nah, silakan. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تمام أكملي. Lanjutkan. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فتح الله عليك حسنك وبارك الله فيك. Terima kasih, jazakillahu khair. Terima kasih. Selanjutnya bismillah kembali ke Ukhti Siti Hajar. Sudah bisa belum? Kita coba lagi. Ukhti Siti. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Salam. Surat apa ayat berapa tadi enggak ini? Al-Baqarah ayat 53. Silakan. Sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah. Wa idh atayna Musa بدون قلقلة الذال يا أختي بدون قلقلة الذال. وإذ آتينا موسى. Huruf zalnya, huruf za tidak dikolkolahkan, mengalir huruf za tersebut jangan sampai dikolkolahkan. Silakan diulangi. Rahawah ya. Wa idh begitu bukan? Ya, silakan lanjut. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
Teruskan Ustaz. Ya, lanjut, silakan. أكملي. وإذ قال موسى وإذ قال حقق مخرج الذال. Zalnya silakan disempurnakan di antara dua gigi, keluarkan lidahnya sedikit. Silakan dilanjutkan, ditipiskan. وإذ قال gitu kan Ustaz? وإذ قال Ya, silakan. أكملي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. حسبك. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. Terima kasih, jazakallahu khair. Selanjutnya Ukhti Anum. بإمكاني. Ukhti هذه ستكون الأخيرة. نعم. هناك ماذا يعني بقي ثلاثة يا شيخ، ماذا ترى؟ لأنه بعد قليل سيؤذن المغرب وأنا عندي ارتباط في المسجد يعني. نعم. يعني 5 دقائق سيؤذن، يعني لو أخذ واحدة فقط لا غير وننهي اللقاء، ثم بعد ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم نقدم الإخوة والأخوات الذين لم يقرأوا بإذن الله. Nah. Baik, mohon maaf kata Syekh, sebentar lagi adzan maghrib di sana. Cuma satu orang lagi saja. Silakan dibuka mikrofonnya. Ukhti, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'iqah. نحقق مخرج الهاء يا أختي. فأخذتكم الصاعقة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى توسط اللام في السلوى والسلوى. نعم أكمل. Lanjutkan. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا انتبهي لأنه في عندنا حرف استعلاء ثم بعد ذلك حرف استفهام اللي هو اللام. انتبه حتى لا يكون هناك في تفخيم في الحرفين. وما ظلمونا. Ada huruf-huruf yang isti'la yang mengangkat, kemudian huruf-huruf yang istifal yang menurun. Silahkan yang mengangkat disempurnakan, yang menurun juga disempurnakan. Yang tebal dan tipisnya disempurnakan. Silahkan Ukhti diulangi. Wa ma zalamuna walakin kanu
أنفسهم يظلمون. حسبك. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، وجزاكم جميعا كل خير. وأعتذر من الإخوة والأخوات الذين لم يحالفهم الحظ في القراءة في هذا اللقاء. بإذن الله سبحانه وتعالى سنقدمهم في اللقاء القادم عند القراءة، وهم عند الله مقدمون بإذن الله سبحانه وتعالى. Baik, terima kasih hadirin rahimakumullah. Beliau menutup karena harus sholat maghrib. Dan mohon maaf kata beliau yang belum membaca, insya Allah disempurnakan di pertemuan setelah ini, insya Allah di pertemuan ke depan. Tapi niatnya insya Allah sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Naam ya Syekh, nakhtatim. Ya Syekh. Radhiyallahu ankum. Tafadhal. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu khairan ya Syekh. Barakallahu fikum. Radhiyallahu ankum. Taqabbal minna wa minkum. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Maaf, menerima atas. setiap amal kita. لا Terima تنسونا kasih. وصالح الدعاء. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Nah, jazakumullah.